bless you, family. Nathan y Kayla aquí con It's ustedes. Nathan and Kayla with you all. Espero que todos están bien I hope you're all doing well durante este tiempo de cuarentena. during this time of quarantine. Y aunque estamos en cuarentena, And even though we are in quarantine, todavía hay alabanza en nuestros there is corazones. still praise in our hearts. Y por eso vamos a cantarle al Señor hoy. Therefore, today we are going to worship Him. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph.
Dios te bendiga. God bless you. Qué alegría poderte saludar. What great joy it is to be able to greet you all. Aunque hemos hablado con la mayoría de ustedes por teléfono, While we've spoken with the vast majority of you guys over the phone, aquellos que son discípulos de Freedom Church those that are disciples of Freedom Church, y sobre todo discípulos de Cristo, amén. and above all, disciples of Christ, Los extrañamos we miss you. y nos da mucha pena no poder vernos, And you know, we feel bad because we can't see you, abrazarlos, we can't hug on you saludarlos como de Greet you. costumbre. as we would custom do. Pero la pastora y yo queremos dejarles saber que los amamos But Pastora and myself would like to let you all know that we love you y tenemos ansia de verlos. and we're anxious to see you all. Y queremos pues dejarles saber que ya estamos en planificaciones para regresar juntos. We just want to let you know that we are in early planning stages of being able to get together and see you all again soon. Como hablábamos en el live de la noche el domingo, As we were speaking on the Sunday night live that we did, la cuarentena o el coronavirus nos agarró de sorpresa the coronavirus surprised us all. y el distanciamiento social nos agarró de sorpresa. And social distancing grabbed us by surprise as well. Y no tuvimos mucho tiempo para planificar la cuarentena. And we didn't have a lot of time to plan for the quarantine. Estamos haciendo lo mejor que podemos We're doing the best we can. y damos gloria al Señor porque Él abre caminos And we give glory to God because He opens up a way. y de la nada nos dio la oportunidad para poder multiplicarnos. He's a waymaker, and out of nothing, He gave us the opportunity to be able to multiply ourselves. Y nuestra influencia, o mejor dicho, la influencia del reino de Dios, And the influence of the kingdom of God, del Evangelio de Cristo, the gospel of Christ, se está expandiendo a todo el planeta Tierra. is being expanded through all planet Earth. Y damos gloria al Señor, And we give glory to the Lord. porque como dice Romanos 8:28, Because like Romans 8:28 says, todas las cosas obran para bien. all things work together for the good. Y damos gloria al Señor, And we give glory to the Lord. que el Dios a quien nosotros le servimos That the God that we serve cambia tristeza en alegría changes our sorrow into happiness. y de la ceniza Él hace hermosura. And He turns our beauty from ashes. Gloria al Señor por eso. We give glory to the Lord for that. Estamos viviendo en unos tiempos como en el video que acaban de ver, We are living in times like the video you just finished seeing, donde tenemos que hacer una distinción where we have to make a distinction entre simplemente creer in simply believing o tener fe. or having faith. Creer es una cosa, To believe is one thing, tener fe es otra. to have faith is another. Y en Mateo 28 And in Matthew 28, nosotros vamos a encontrar tres grupos de personas we're going to find three groups of people que tuvieron que combatir con la duda. that had to battle with doubt. Es una cosa creer, es otra cosa tener fe. It's one thing to believe and it's one thing to have faith. Porque tú puedes creer y todavía dudar. Because you could believe and still doubt. Sin embargo, el que tiene fe But he who has faith acciona has action, y toma acción takes action. y es proactivo y a veces tenemos que reaccionar. And they are proactive, and sometimes it even takes us a moment of reaction. Vayamos a la palabra del Señor. Let us go to the word of the Lord. Y usted va a decir, pero pastor, hoy no es día de resurrección, eso fue varias semanas atrás. And you're probably going to say, Pastor, today is not Resurrection Sunday. That happened several Sundays ago. Pero vamos a ver la resurrección por otro lente hoy. But we're going to see resurrection through a different lens today. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says the following. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de
y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the women: do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice. So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. Palabra de Dios. It's the word of the Lord. Vamos a hacer referencia a varios versos de este capítulo. We're going to reference certain verses, Bible verses of this chapter. Y hasta terminarlo al culminar esta prédica. And by the time we finish with this whole chapter, it'll be at the end of the preaching. Vamos a ponerle como título a la plática de esta noche: We're going to put the title of today's sermon, Ante la duda. in the face of doubt. Ante la duda. In the face of doubt. Y mientras predicamos, And while we are preaching, si fuéramos a ponerle un subtítulo, quiero que ustedes se hagan la pregunta, if we're going to put a subtitle to it, I want you all to ask yourselves the question. o que piensen: abstenerte o acercarte. Or that you ask yourself the question, do you abstain or do you draw closer? Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, oramos que podamos predicar tal y como tú nos diste la palabra, we pray that we could preach just the way you have given the word, para que cuando llegue a los corazones de los que nos escuchan y nos ven, so that when it reaches the hearts of those that are seeing us and hearing us, pueda dar fruto de arrepentimiento. we could give fruit of repentance. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Cuando quiero dar un paso importante en mi vida, When I want to take a very important step in my life, yo siempre le pregunto a Dios I always ask God. y espero una respuesta clara de Él. And I wait for a response that's very clear from Him. Pero no siempre, pastor, y la pastora puede comprobar esto, puedo comprobar humanamente And I can't always, and Pastora can testify to this, I can't always humanly prove que lo que está frente a mis ojos that what is in front of my eyes es o no es is or is not una respuesta de Dios. a response from God. No significa que no tengo discernimiento It doesn't mean that I don't have discernment o que no tengo comunicación con Dios. or that I don't have communication with God.
Es allí cuando quisiera que se abra el cielo It is there where I would like for heaven to open y la voz del mismo Dios me diga, and the voice of God himself tell me, Jorge Díaz, Jorge Diaz, soy yo el que te ordena a dar ese paso. it is I who am telling you to take that step. Hazlo en confianza Do it with confidence porque yo estoy detrás de ti en todo esto. because I'm behind you with all of this. Pero los cielos no se abran todas las veces. But the heavens don't open up every time. Dios no siempre me habla audiblemente He doesn't always speak to me audibly para decirme lo que yo tengo que hacer. to tell me what I have to do. ¿Cómo puedo entonces estar seguro How is it that I could be sure que Dios me está guiando? that God is guiding me? ¿Cómo puedo saber How can I know que este paso es de Dios o no? that whether this step is on behalf of God or not? En el pasaje de hoy, In today's passage, nosotros encontramos a las mujeres we found the women y a los discípulos and the disciples, que ellos también enfrentaron ese mismo temor. and they had to also be confronted with that fear. ¿Y qué hizo Jesús al respecto? And what did Jesus do as it respected to that? Y luego, ¿qué hicieron ellos? And then what they did. ¿Por qué dudaron los discípulos? Why did the disciples doubt? La duda viene de la palabra distazo. See, the word doubt comes from the word stasis, Distazo, distasso. que significa en el griego estar en dos caminos. And in the Greek, the meaning for it is being in two different paths. Es una palabra compuesta. It's a compound word. La palabra dis, que significa doble, Dis means double, y stasis, que significa estar en pie, and stasis means to remain standing. implicando incertidumbre And it's implying some type of uncertainty acerca de qué camino tomar. as it relates to which path we should take. ¿Cómo reaccionaron las mujeres en su distazo? How did the women react in their distasso? María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José, Mary Magdalene and Mary, the mother of Jacob and Joseph, estuvieron con Jesús en la cruz they were with Jesus on the cross. y lo vieron enterrado And they saw him be buried. y regresaron en el primer día de la semana, eran las primeras ahí. And they returned on the first day of the week, and they were the first ones there. Sin embargo, los discípulos y los otros seguidores However, the disciples and the other followers, no creyeron que Jesús resucitaría, they didn't think that Jesus would be resurrected porque nunca pusieron su corazón because they never placed their hearts en lo que Jesús les decía. in what Jesus was telling them. En Mateo 16:21, Matthew 16:21, 17:23, 17:23, 20:19 20:19, y 26:32, and 26 verse 32, vemos que Jesús ya les venía diciendo a sus discípulos we see that Jesus had already come telling his disciples que Él iba a resucitar al tercer día, pastora, that he was going to resurrect on the third day, Pastora, y que Él iba a ir a Galilea and that he was going to go to y Galilee que los iba a encontrar ahí. and he would find them there. Es tanta la falta de la atención a lo que Jesús dijo It was so much of the lack of paying attention to what Jesus had said que aún a las dos Marías, that even to the two Marys, que como dije estaban hasta el último momento en el Calvario, which were there at Calvary till the very last moment, y ahora son las primeras en llegar al sepulcro, and now they're the first ones to get there to the tomb, se preguntaban, como lo escribe Marcos, they questioned themselves the way Mark wrote, ¿cómo vamos a mover la piedra how will we remove the stone que cubre la tumba de Jesús? that covers Jesus' tomb? Ellas esperaban verlo en la tumba. They were expecting to see him in the tomb. Entonces mi oración y mi petición a ustedes, So my prayer and my petition to you all, y lo que quiero
que ustedes entiendan And what I want you all to understand es que nunca debemos subestimar is that we should never underestimate lo que Jesús nos dice. what Jesus tells us. El problema del mundo The problem with the world es que no creemos. is that we don't believe. Perdón, a veces creemos, Excuse me, sorry. Sometimes we believe. creemos en We Jesús, believe in Jesus. creemos que vivió y que We murió, believe that he lived and that he died. pero el mundo en general no creen que resucitó de entre los muertos. But in general, the world doesn't want to believe that he resurrected from within the dead. Si este es el problema del mundo, If this is the problem of the world, ¿cómo puede ser también nuestro problema how can it also be our problem si nosotros no somos de este if mundo? we're not of this world? Es verdad que ellas habían prestado mucha atención It's true that they had paid very much attention a la repetida declaración profética del Señor, to the repetitive declarations on behalf of the Lord. de la declaración profética del Excuse me, Señor, the prophetic declaration, the prophetic declaration of the Lord, de que se levantaría nuevamente al tercer día. that he would resurrect on the third day. Por otro lado, On the other hand, aunque podemos criticarle la falta de fe suficiente, while we can criticize the lack of sufficient faith, una falta de que también participaban los discípulos varones, which the men disciples also had that same fault, no debemos pasar por alto we should not overlook su excepcional amor y lealtad. their exceptional love and loyalty. Ellas estuvieron en el Calvario cuando Jesús murió. They were on the Calvary. They were at Calvary when Jesus died. Estuvieron en el jardín de José cuando su maestro fue sepultado. They were in the garden with Joseph when the master had been buried. Y ahora muy temprano en la mañana están aquí una vez más para ver el sepulcro. And now very early in the morning, they're here once again to see the tomb. Es decir, para encargarse de que todo esté en orden It's to say that they wanted to take charge to make sure that everything was in order y para ungir el cuerpo. and to anoint the body. Entre tanto, In so much so, ¿dónde estaban los otros 11? and so much so, but where were the other 11? Debemos mencionar que las dos Marías We should mention that both Marys, hicieron algo después de su encuentro con el ángel. they did something after their encounter with the angel. En el verso 6 acabamos de leer que dijo el ángel venir y ver. On verse 6 that we just finished reading in chapter 28, the angel said, "Come and see." Eso nos da la indicación a nosotros That gives us the indication y nos llama a la presencia de Dios. and calls us to the presence of God. Ve, porque ante la duda, See, because before doubt, cuando enfrentamos la duda cara a cara, when we have to confront doubt face to face, la presencia de Dios es nuestra fortaleza the presence of God is our strength para poder accionar en fe. to be able to take action in faith. Luego en el verso 7, Then in verse 7, el ángel les dice ir y decir. the angel says to them, "Go and tell." Ve, nos dice a nosotros, nos manda a decir He tells us to say lo que hemos visto. what we've seen. Hay una conexión de acciones, There is a connection of actions that are taking place. verbos y hechos Verbs and actions que nos deja una lección importante. that leave a very important lesson. Dios está tan consciente de nuestra débil fe, See, God is so conscious of our weak faith. por eso nos llama a su presencia That's why he calls us to his presence. para que por medio de la evidencia de su presencia that through the evidence of his presence, nuestra fe sea fortalecida. our faith may be strengthened. Pero inmediatamente después But immediately thereafter, nos manda a decir, he tells us, nos manda a decir or he sends us to say, al mundo lo que hemos visto. to tell the world what we've seen. No es suficiente simplemente ver.
It's not sufficiently enough to simply see. Tenemos que ir y decir. We have to go and tell. Es impresionante lo que puede hacer el testimonio de Jesucristo It's very impressive what the testimony of Jesus Christ does en la vida de una in persona. the life of an individual. Esa persona, pastora, que puede cambiar para siempre. That person, pastora, that can change forever. Puede albergar en su corazón una esperanza, puede guardar en ellos una esperanza They can keep within themselves such great hope. tan grande And it's so big que después de haber oído el testimonio that having heard the testimony y luego haber visto con sus ojos a Jesús resucitado, and having seen with their own eyes the resurrected Jesus, definitivamente no puede volver a ser el mismo you definitely can't be the same que era antes. who you were before. Tampoco You se also puede quedar callado, can't remain silent, sino que tiene que decirle al mundo but you must say to the world lo que vio what you y que saw, ahora está en su corazón. and now it's in your heart. Es por eso que me encanta mucho cuando Jesús le dice, no temáis vos, o el ángel le dice, no temáis vosotras. That's why I take great joy when the angel says to the women, do not be afraid. Es plural, It's plural. en la segunda persona. It's in the second person. El modo es imperativo, It's in an imperative way, pero la voz es pasiva. but it's a passive voice. La voz The pasiva passive voice se define gramaticalmente is defined grammatically como cuando el sujeto recibe la acción when the subject receives action del verbo. from the verb. Y este verbo And this verb, en voz in pasiva a passive voice, está expresando en forma it's expressing in such a way su significado its significance, o accionar or to action, es activo. it's active. Dicho en palabras más simples, In a more simple way to say it, la acción que ustedes ya iniciaron, the action that you all have already taken the initiative on, tener miedo, to be fearful, déjenla de hacer stop being afraid, y empiecen a hacer otra acción and begin to take on another action que por el contexto nos sugiere lo contrario. that, according to context, it suggests the contrary. Comiencen a regocijarse. Now you must begin to rejoice. Le está diciendo no temáis, He's saying, don't be afraid, pero de la manera que lo dijeron, but the way that it was said, están diciendo no solamente dejen de tener temor, they're saying not only stop being afraid, sino que deben de regocijarse. but you should also rejoice. Ahora hay que decir Now we must que say la razón que tenían ellas that the reason that they had, para llorar the reason that they had to cry, era que Jesús había muerto. is that Jesus had died. Pero el ángel But the angel les da la noticia gives them the notice de que su razón para lloro, that their reason to be crying aleluya, Hallelujah. se ha convertido en razón has now converted into a reason para alegría. for joy. Él está diciendo, yo sé que buscan a Jesús He's saying, I know you're looking for Jesus porque Él fue crucificado, because he was crucified, pero Él no está aquí. but he's not here. Como dijo, Él ha resucitado. Like he said, and he told them he has resurrected. Iglesia, Church, amigo, friends, la razón que tú sientes ese dudar the reason that you're feeling that doubt, no es para angustiarte. it's not for you to become anguished. Dios tiene propósito grande. God has great purpose. Y lo que tú sientes en angustia, And what you feel in anguish, hoy Dios te dice cuando te enfrentas a la duda, today God tells you when you confront doubt, recuérdate lo que te dije, remember what I told you. no es para sentir It's angustia, not for you to feel sadness. porque mis palabras te deben de traer gozo y alegría. Because my words
should bring you joy and happiness. Las mujeres, The women, no solo María Magdalena y María, not only Mary Magdalene and Mary, sino otras de acuerdo a una armonía, but other women according to a harmony. una vez que comprendieron que Jesús había resucitado, Once they understood that Jesus had resurrected, fueron las que estuvieron dispuestas a ir, they were the ones that were willing to go, venir, to come, decir, to say, correr, to run, adorar, to worship, acercarse a Jesús. and draw near to Jesus. Es importante notar su reacción. It's important to take note in the reaction. Si tomamos en cuenta If we take into account de que a María Magdalena that Mary Magdalene, Jesús la salvó de una influencia demoníaca, Jesus saved her from a demonic influence. es normal que tengan un corazón ampliamente agradecido. It's normal for them to have such a open and grateful heart. De donde Dios me sacó a mí From where God took me out es la of. razón por que yo adoro de la manera que yo adoro. That's the reason why I worship the way I worship. A que mucho se le perdona, To him who much is forgiven, mucho tiene por qué agradecer. much they have to be appreciative over. Y es por eso que ella amaba y adoraba a Jesús tanto. And that's why she loved and she worshiped Jesus so much. Por último, hay que decir una gran verdad de las mujeres. Lastly, we have to say a great truth about women. Ellas entraron a la tumba These women entered the tomb y sus ojos vieron nada. and their eyes saw nothing. Lo que ellas vieron fue una tumba vacía. What they saw was an empty tomb. Al instante fueron a decir a los otros discípulos Instantly, they went to tell the other disciples que los ángeles les comunicaban el Señor ha resucitado. that the angels had communicated to them that the Lord had resurrected. Ellas escucharon el mensaje They heard the message y creyeron sin ver a Cristo resucitado. and they believed without seeing the resurrected Jesus. Tal fue la fe The faith was one that was so y big la disposición de divulgar algo and the disposition to divulge something que no han constado por sus que no habían visto con sus propios ojos. that they had not seen with their own eyes. Que el mismo Señor les salió al encuentro That the Lord himself came out to encounter with them para alentar su fe. to be able to encourage their faith. Glorificado sea el nombre del Glory Señor. be to the name of the Lord. Reaccionaron también los guardias. See, the guards also reacted. Debemos observar algunos detalles de esta reacción. We should observe some of the reactions that they had. En el capítulo 27, Chapter 27, en los versos 55 y 56. verses 55, Perdón. 65, 66. Ajá, nos dice que Pilato It tells us that Pilate proveyó a los principales sacerdotes y a los fariseos provided the first priests and the Pharisees una guardia romana para proteger la tumba. a Roman guard to be able to protect the tomb. Es una particularidad de esto, It's very particular of this. es que si esa guardia Is that if that guard fallaba en su comisión, would lack in their commission, ellos se exponían a unos castigos severos they would be exposed to severe punishment que podían llegar incluso a la muerte. that could even take them to death. Aquí, según los escritores originales, Here, according to the original writers, observamos que en el capítulo 28, verso 2 y verso 4, we see that in chapter 28, verse 2 and verse 4, se usan dos palabras con una misma raíz there are two words that are used with the same root in the word. en el griego. In Greek, Seismos seismos y eseisesan, and eseiseisen, para decir que hubo un terremoto. to say that there was an earthquake. De modo que la misma reacción In such a way that the same reaction, la tuvo la tierra al descender el ángel the earth had the same reaction when the angel descended que tuvieron los soldados that the guards also had. a presenciar todo lo que estaba sucediendo. When they were able to be present with all that was going on. Entonces yo me pregunto, pastora, So now I ask myself, Pastora, ¿qué tembló más? what shook more? ¿La tierra o los The soldados? earth or the guards? Para mí que temblaron más los soldados.
soldados. The soldiers were the ones that probably shook more. Esta reacción de los soldados This reaction of the soldiers los llevó a quedarse inmóviles, took them to be immobile, como si fueran muertos, as if they were dead, sin ánimo ni reacción. without any encouragement or any reaction. Ve, el ejército romano era bien conocido por su braveza See, the Roman army was known because of their bravery y por su disciplina. and because of their discipline. Pero en esta ocasión muy particular, But in this specific or particular occasion, reinó el caos, chaos was what reigned. ya que al iniciar su labor, Because when their labor was initiated, ellos eran una guardia. they were one guard. Y luego se nota la desorganización de la guardia, And then they take note in the disorganization of the guard. porque en el verso 11 Because in verse 11, dice que algunos de ellos, it says that some of them, no todos de ellos, not all of them, algunos de ellos some of them, se acercaron a los principales sacerdotes they drew near to the first priest y no a sus superiores, and not to their superiors que eran directos en rango, that were direct in different ranks, como ellos debían de hacerlo. like they should have done it. Es obvia la reacción de los soldados. The reaction of the soldiers is obvious. Ellos no eran creyentes They were not believers. y sus motivos no eran And espirituales. their motives were not spiritual motives. Fueron tras sus propios intereses They went on their own interests. y velaron por su propia vida. And they looked out for their own lives. Se quedaron inmóviles y cuando intentaron a reaccionar ante la duda, They remained immobile, and when they tried to react before doubt, no hubo consenso entre ellos, there was no consensus amongst them. sino que cada cual hizo como ellos le parecía bien. But each and every one of them did according to what they thought was good for them. Hicieron lo posible para tratar de salvarse su pellejo. They did the possible to try to save their own skin. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? How did the disciples react? Bueno, las mujeres fueron estrictamente instruidas por el ángel a ellos. See, the women went to them because they were strictly instructed by the angels to go to them. Y luego fueron reconvencidas por Jesucristo And then they were reconvinced by Jesus Christ de que le digan a los discípulos to tell the disciples que Jesús había resucitado that Jesus had resurrected y que tenían que irse a Galilea para encontrarse con él. and that they would have to go to Galilee to be found with him. Entonces los discípulos creyeron las palabras de las mujeres. So the disciples believed the word of the women. Y ahora sí que efectivamente fueron a Galilea. And now they went effectively to Galilee. Y eso lo encontramos en el verso 16. And we can find that in verse 16. Volviendo a Galilea When they returned to y Galilee, al relato, a la historia de la última aparición de Jesús, to the story of the last sight of Jesus, registrada en el Evangelio de Mateo, which is registered in the Gospel of Matthew, que ocurrió un poquito antes de su ascensión al cielo, that happened a little bit before his ascension to heaven. dice la palabra que cuando lo vieron, The word says that when they saw him, le adoraron, they worshipped him, pero algunos dudaban. but some were doubting. Ay, cuántas veces nosotros en nuestras vidas adoramos en medio de nuestra duda. How many times do we sometimes worship even in the midst of doubt? Cuando ellos repentinamente vieron a Jesús, When they all of a sudden saw Jesus, se inclinaron a they él bowed before en him un acto de adoración, in an act of worship, aún dudando. even doubting. Desde el mismo principio, From the very beginning, los discípulos habían tenido dificultad the disciples had difficulty para creer que Jesús realmente había resucitado de entre los muertos. to believe that Jesus had truly resurrected from the dead. En Lucas 24, 10 y 11, léalo en su tiempo. In Luke 24, 10 and 11, read it on your own time. Cuando por fin le creyeron 10, When 10 of them finally believed him, uno de ellos, one of them, Tomás, Thomas, todavía no estaba convencido, still wasn't convinced. pero llegó a convencerse. But he then became convinced. Jesús le dijo, ven, pon tu mano, Jesus said, come, put your hand, mete tu dedo put your finger, y mete tu mano. and put your hand.
Hazlo. Do it. Debemos creer We should believe que escasamente antes de la ascensión that before the ascension, quedaban unos pocos discípulos there were some disciples que aún no creían el hecho de la resurrección de Cristo. that still had not believed the act of resurrection of Jesus Christ. Probablemente que no. Probably not. Sin duda, Without doubt. todos estaban ya profundamente convencidos They were all deeply convinced de este hecho. of this act. Sin embargo, However, otro problema que si este hombre another problem that if this man repentinamente se le aparece en Galilea, all of a sudden would have appeared in Galilee, era el Cristo resucitado. it was the Christ, resurrected Christ. Quizás era otro, me imagino que se preguntarían. And maybe they asked themselves, maybe there's another. Se han ofrecido muchas soluciones Many solutions have been offered respecto a este problema. as it relates to this problem. Podría ser It could be que la más simple sea también la mejor. that the most simplest one be the best. A saber lo siguiente, To know the following, que al principio that at the beginning, esta misteriosa persona this mysterious person se les parece a bastante distancia. appears with much distance. Luego, Then él se acerca he draws near, y entre más se and the acerca, more he draws near, la duda se disipa. the doubt dissipates. Aunque esto no se dice en tantas palabras. Even though it's not said with a lot of words. Lo que leemos en el verso 18 What we read in verse 18 es que Jesús se acercó is that Jesus drew near y les habló. and he spoke. Ve, Jesús se avanza See, Jesus is advanced para que ellos puedan verle. so that they could see him. Jesús se acerca Jesus draws near para que ellos puedan so verle. that they can see him. Jesús se acerca Jesus draws near para que lo puedan escuchar so mejor. that they can hear him better. Entonces viene la gran declaración, Then comes the great declaration, la gran comisión, the great el commission, gran consuelo. the great counsel. Ahora pensemos en estas conclusiones. Now let us think on these conclusions. Es reprochable que los discípulos, It's reproachable that the disciples quienes han pasado tanto tiempo con who Jesús, have passed so much time with Jesus aún sigan dudando. even continue to doubt. Pero si en verdad Jesús se apareció But if truly Jesus appeared a tanta distancia, at so much distance de modo que no podían reconocerlo, in such a way that they couldn't recognize him hasta que finalmente se acercó, until he finally drew near había enough to think que haya habido unos segundos de duda. that there were some minutes or some seconds of doubt. La lección para nosotros, iglesia, es: The lesson for us, church, is ante la duda, before doubt, no te abstengas, don't be abstained, sino acércate a Jesús. but draw near to Jesus. Jesús Jesus tiene las palabras precisas has the precise words para disipar tus dudas. to dissipate your doubt. Jesús Jesus tiene las palabras has indicadas the words that are indicative para darte ánimo, to give you encouragement, para darte to fuerzas, give you strength, para que puedas seguir hacia so you can adelante continue to push forward con la tarea que Él te ha dado. with the assignment that he's given you. ¿Qué hizo Jesús What did Jesus do para disipar la duda de sus discípulos? to dissipate the doubt of his disciples? Él no se mantuvo a la He distancia, did not remain at a distance, sino que se acercó but he drew near y les habló. and he spoke to them. Les dio pruebas. He gave them trials. Les dio Gave them tests. les dio pruebas, sí, proof, He gave them proof, tan convincentes de su resurrección and that were so convincing of his que resurrection disipó toda la duda that it dissipated all doubt e hizo que la fe de ellos triunfase and made their faith triumphant sobre las dudas que los había rodeado. over the doubt that had surrounded them. Les habló con palabras familiares He spoke to them with familiar words, como los hace un amigo con otro amigo. like a friend
would do to another friend. Y esta conversación And this se conversation les dio y la llamamos la Gran Comisión. was given to them, and we call it the Great Commission. Es importante notar It's very important to note que Jesús, sabiendo que algunos dudaban, that Jesus, knowing that some doubted, les dice, y lo voy a leer, he says to them, and I'm going to read it. que está en Mateo 28 It's in Matthew chapter y está 28, en el verso 18. and it's in verse 18. Y él les dice, And he says to them, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. all authority has been given to me in heaven and on earth. O sea que él está diciendo cerquita. So he's telling them very near to them. Yo sé que tienen duda, I know that you have doubt, pero recuerden but remember que yo tengo todo el poder. that I have all the power. Yo tengo toda la I autoridad. have all authority. Y como yo estoy con And ustedes because I am with y you, ustedes se han acercado a mí, and you have drawn near to me, mi potestad my authority es tu potestad. is your authority. Mi autoridad My authority es tu autoridad. is your authority. Porque somos uno. Because we are one. Entonces él está diciendo So he's now saying, con un sello de garantía, with a seal of guarantee, no debes de tener duda you should not have doubt en cuanto a lo que Dios te ha llamado a hacer. in what God has called you to do. A este llamado que yo te he puesto. Over this calling that I've placed on Porque you. la autoridad que yo tengo Because the authority that I have y el poder que yo tengo, and the power that I have, que los cielos y la tierra se sujetan a mí, that the heavens and the earth have to be subjective to me, ahora se sujetan a ti porque yo estoy contigo. now are subjected to you because I am with you. Yo no sé de usted, I don't know about you, pero ante esta esta pandemia, but before we are in this pandemic, encerrados pero no apagados, shut in but not shut off. ¿por qué no estamos apagados? Why are we not shut off? Porque la duda Because doubt no cabe doesn't fit dentro del poder y la autoridad del Jesucristo in the resucitado. midst of the power and the authority of the resurrected Jesus Christ. Glorificado sea el nombre del Señor. Glory be to the name of the Lord. En medio de tu duda, In the midst of your doubt, no temas do not fear, porque Jesús anda con nosotros because Jesus walks with y el us. poder y la autoridad es de Él. And to him belongs all power and authority. Levántese ahí donde está. Raise your hands there where you are. Levantemos nuestras manos en adoración al Señor Let us raise our hands in worship to the Lord. y declaremos que Él es milagroso And let us declare that he is a miracle y working que God. Él abre camino. And that he's a way maker. Dios te bendiga. God bless you. You are here, ruling in our midst. I worship you. I worship you.
Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú sigues siendo el que abre los caminos. because you continue to be the waymaker. Tú eres el que cumples tus promesas. You are the one that continues to fulfill your promises. Y tu naturaleza como nunca cambia. And because your nature never changes, Tus promesas siguen siendo sí y amén. your promises continue to be yes and amen. En esta noche oramos por los que nos escuchan y por los que verán esto luego. Tonight we pray for those individuals who are connected to us, listening to us, and those that will hear the sermon later. Y declaramos que toda duda se disipa ahora mismo en el nombre de Jesús. And we declare that all doubt will dissipate right now in the name of Jesus. Nos acercamos a ti, We draw close to you pues tu palabra dice because your word que says si nos acercamos, that if we draw near, tú te acercarás a you will nosotros. draw near to us. Y si te acercas a nosotros, And if you draw near to us, tus palabras nos traen confianza your words bring trust y to us. disipan la oscuridad y la duda. And they dissipate darkness and doubt. Esto lo creemos en el nombre de Jesús. We believe this in the name of Jesus. Amén. Amen. Si no conoces a Jesús como tu Salvador If you don't know Jesus as your y Savior quieres ver cambios en tu vida radicales, and you want to see radical changes in your life, te invito a que hagas esta oración conmigo. I invite you to do this prayer with me. Señor Jesús, Lord Jesus, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. I accept your sacrifice on the cross of Calvary. Acepto el perdón que me brindas por mis pecados. I accept the forgiveness that you give me over my sins. Te declaro el Rey de mi vida, I declare you the King of my life, el Señor de mi corazón. the Lord of my heart. Recibo tu amor. I receive your love. Y ahora te pido que me selles con tu Espíritu Santo. And now I ask that you seal me with your Holy Spirit. Bautízame en tu Espíritu Santo. Baptize me in your Holy Spirit Para no volver a ser el que soy ahora so that I will no longer be who I am y el today que era en el pasado. and who I was in the past. En tu nombre Jesús yo oro. In your name, Jesus, we pray. Amén. Amen. Gracias por hacer esa oración conmigo. Thank you for doing that prayer with me. Creemos que si lo has hecho tú eres parte del cuerpo de Jesucristo We believe that if you have done it, you are part of the body of Jesus Christ. y nos veremos en el cielo And we will see each other in y heaven. nos veremos con el Señor tal y como Él es And we will see ourselves with the Lord just the way He is. y lo adoraremos por una eternidad. And we will worship Him for an eternity. Hablando de adoración, Speaking about worship, sigan siendo fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, amigos. continue to be faithful with your tithe and your offerings. friends. Gracias por lo que están haciendo, Thank you for all that you are doing. dando de lo que Dios le ha dado. You're giving from what God has given you. En la pantalla ahorita van a ver las maneras de dar electrónicamente On the screen, you're going to see the different ways that you can give y electronically. también pueden seguir mandando sus cheques al apartado de la iglesia. You could also continue to send your checks traditionally to the church address. Nuestra dirección es el 301 Wood Street, Our address is 301 Wood Street, Middletown, Delaware 19709. Middletown, Delaware 19709. Los cheques son hechos a Freedom Church of God The checks are made to Freedom Church of y God. pueden poner eso en el ay Dios mío, en el envelope. Se me olvidó decir envelope, pastora. And you can put that on the sobre. Exactamente, gracias. You're welcome. Y así pueden seguir siendo de bendición a este And ministerio you can continue to be a blessing to this ministry. y el Señor los seguirá recompensando a ustedes en grande. And the Lord will continue to reward you in great ways. Bendice sus finanzas, Padre. Bless their finances, Lord. Protege su salud. Protect their health. Cobíjalos en tu Cover presencia them in your presence. y ayúdalos a que nunca le falte nada. And help them that they will never lack anything. Creemos que tu palabra es
fiel y verdadera, We believe that your word is true and y faithful, que tú bendices al dador alegre. and that you bless the joyful giver. Amén. Amen. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us all. Nos vemos el domingo. We will see you all on Sunday. Si nos está viendo por YouTube, If you're seeing us through YouTube, dele like, go ahead and subscribe and hit like. comente por favor, Comment, please. comparte este video Share this video. y obviamente suscríbase. And also, obviously, subscribe. Dios te bendiga, God bless you. Dios te guarde. God keep you. Nos vemos el domingo. We will see you on Sunday.